हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग हम ख्याल से हुमायूं अख्तर साहब लाइन पर मौजूद हैं, उनसे 2 मिनट बात करते हैं। हुमायूं साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुमायूं साहब, आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक पोजीशन ली हुई है और वो कहते हैं कि भले अभी कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब मेरे शो में भी थे, और जनरल पोजीशन भी है पीपल्स पार्टी की कि जी मीडिया डिमोनाइज कर रहा है, नेगेटिविटी उछाल रहा है, और कहते हैं पाकिस्तान में सब ठीक है, ऐसे कोई बुरे हालात नहीं है, वीट की बम्पर एक्सपोर्ट है, $25 बिलियन की एक्सपोर्ट है, हालात सब ठीक हैं। मेरी समझ में बातें नहीं आई, आप कुछ रोशनी डालना पसंद फरमाएंगे? नहीं फैसल, हालात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी अगर आप इकोनॉमी ले लें तो वो बहुत बड़े 6-6.5% फिस्कल डेफिसिट पे चल रही है, वेरी लो ग्रोथ, 2.5% तक, बहुत महंगाई बढ़ गई है। हमें जो एक्सटर्नल असिस्टेंस आनी होती है, जो लोन्स होते हैं, वो नहीं मिल रहे। हम उस जगह जाके तकरीबन 1000 बिलियन सालाना नोट छाप रहे हैं। नोट छाप के हम अपने आप को चला रहे हैं। मसला ये है कि नोट तो आप छाप रहे हैं, लेकिन अब आपके रिजर्व्स कम होने शुरू हो गए हैं और IMF की पेमेंट्स ड्यू हो गई हैं जी। अब आपको जब डॉलर अदा करने का वक्त आएगा तो मसला खड़ा होगा। मसला खड़ा होता ही तब है, क्योंकि डॉलर आप छाप नहीं सकते, कम से कम मैं उम्मीद करता हूं, और आप रुपया छाप के अपना काम चलाते हैं। तो अब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के धाने पे इस वक्त खड़े हैं। एनर्जी सिचुएशन आपके सामने है, इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है, बैंकों में क्योंकि सारा क्रेडिट हुकूमत ले जाती है, प्राइवेट सेक्टर के लिए क्रेडिट नहीं है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ तारीख की लोएस्ट है इस वक्त, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है, पॉवर्टी हाईएस्ट है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप ये सब अच्छा किस तरीके से कह रहे हैं, और फिर आप कहते हैं मीडिया, जब एक हुकूमत गिर रही होती है तो वो हमेशा मीडिया को कहती है कि आप हमें डिमोनाइज कर रहे हैं, और वो अपने गिरबान में झांक के कभी तो हमारी आने वाले दिनों में आपने जो 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 पिक्चर पेश की है, वो तो मुझे यूं लगता है कि हफ्ते या 2-1 महीने की बात है, एंड इकोनॉमी जो हमारी कोलैप्स की तरफ जाएगी। क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में आप? जी, आने वाले दिनों में आपका ये देखिए 2-3 चीजें शुरू हो गई हैं फैसल। एक तो रुपया बदकिस्मती से गिरना शुरू हो गया है। ठीक। स्टेट बैंक रिजर्व्स कम होने शुरू हो गए हैं। आपको जो ये 16.3 बिलियन का रिजर्व शो कर रहे हैं, एक्चुअली स्टेट बैंक का जो रिजर्व जो उसके पास होता है वो 3.5 बिलियन कम हो गया है। जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स है वो बढ़ गए हैं। अब वो आप रिजर्व में तो डाल देते हैं, बट इट इज ए डेंजरस साइन। हो ये रहा है, फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट जब सडनली बढ़ते हैं तो डॉलर, इसका मतलब है इकोनॉमी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है, कि लोग रुपया फेंक डॉलर खरीद रहे हैं। तो और बेसिक क्राइसिस आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट जब आप डॉलर नहीं अदा कर सकेंगे, और आई थिंक कि वो जैसे जैसे 2-3 महीने में ये सीरियस होता जाएगा क्राइसिस। ओके, थैंक यू हुमायूं अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। फैसल साहब, मैंने आपसे वक्त पे जाने पहले कहा था कि भी आपने कहा था कि वज़ीर आज़म साहब को आप खुदाफिज कह देंगे, लॉन्ग मार्च हो जाएगी, बस ज़रा अपील हो जाए, और उनको कोई आपसे डर नहीं है। इतनी बड़ी पावर आपने एक्यूमुलेट की है स्ट्रीट पे। नहीं फैसला, मैं इस चीज़ से एग्री इसलिए नहीं करूँगा कि हमने उनके अपील के बाद हम लॉन्ग मार्च करेंगे। उन्होंने अपील नहीं की, डजंट मैटर। 22 को हमारा जलसा है हैदराबाद में। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 22 में भी 18 दिन बाकी हैं। उस 18 दिन में से जो जगह भी अब तक डिसाइड की गई है, इज गोइंग टू बी 5 times bigger than the other parties. I'm happy for you. That's very good. That's But fantastic. that's a link towards the tsunami. That's towards the link towards the बड़े-बड़े tsunami आपके march. क्लेम्स है ना PTI के, अब इन क्लेम्स में कुछ बचा नहीं। नहीं सर, ये आपकी परसेप्शन, क्योंकि जिस गवर्नमेंट को आप चैलेंज कर रहे हैं वो गवर्नमेंट ऐसे है, मतलब आपका मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं सर, मजाक हम तो सर इक़्तिदार में है नहीं, और प्लस ये कि आप गवर्नमेंट, स्ट्रीट ने आपको मैंडेट दिया हुआ है, पब्लिक ने मैंडेट दिया है। अगर एक आदमी ढीठ हो जाए तो सबसे बड़ा बदमाश होता है, आपने कहावत सुनी हुई है, ठीक है। अगर कोई ढीठ हो गया है और हर चीज को चैलेंज कर रहा है तो उसका तो कोई हल किसी के पास भी नहीं, अल्लाह ताला के पास ही उसका हल होगा, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं माने जा रहे, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, ये आप इसको ये ना कहें कि जी उन्हें ठेंगा दिखा दिया है, ये ना कहें। आप ये कहें कि एक गवर्नमेंट पूरी ढीठ बन गई है। अच्छा, एक आपकी इससे मैं रिलेट करूंगा, वो बेनामी का चक्कर आप लोगों के साथ एक बड़ा मीठा चल रहा है आजकल। मेरी अर्ज वो मुझे भी अंदाज़ा है कि वो बेनामी जो है कोई इतनी बड़ी वो बेनामी नहीं है, लेकिन गैरी हार्ट ने 80s में एक चैलेंज किया था मीडिया को खड़े होकर कि अगर मेरे खिलाफ कोई ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। वो मीडिया गए, मंकी बिजनेस की एक तस्वीर है, गोदी में बैठी हुई है खातून, और ये साहब गए। तो खान साहब ने भी बड़ी, मैं कोई ढूंढ सकता है बेनामी, उनकी बेगम के हाथ की बेनामी निकल आई।
اب آپ اس کو کچھ بھی کہیں، لکھی بھی تو ہے صاحب. نہیں فیض صاحب اس طرح نہیں ہے ایکچولی. میڈیا کو یا فار دیٹ میٹر کسی کو کوئی چیز ملی نہیں خان صاحب کے اوپر تو وہ اٹس بیسکلی ٹوسٹڈ اسٹوری. ٹھیک ہے جی. ایویڈنس لے آؤ گیا سر. ایویڈنس دیکھیں سر. واٹ از بے نامی؟ بے نامی از ایپلیکیبل ان پراپرٹی بزنس. میں میرا پراپرٹی کا بزنس ہے تو مجھے پتا ہے بے نامی از ایپلیکیبل. بے نامی کیا ہے؟ پیسہ میں نے دیا، نام پہ ماں کے کرا دیا، بیوی کرا دیا، بچے. دس از بے نامی. کیوں کرا دیا؟ ٹھیک ہے. فار سیورل ریزن. اگر آپ آؤٹ آف ٹیکس مارنے کنٹری کا ریزن؟ نو ناٹ نیسسریلی. بہت طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پورٹ فولیو اجازت دیتا ہے. بہت آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. پورٹ فولیو اجازت کیوں نہیں دیتا؟ ٹیکس مارنے کی وجہ سے؟ ناٹ نیسسریلی. دیکھیں کہیں آپ ٹریول کر رہے تو کہیں آپ مرنے والے ہوتے ہیں. آپ اس اللہ کا کرم ہے الحمدللہ، اللہ نے صحت زندگی دے. نہ وہ مرنے والے تھے نہ وہ ٹریول کر رہے تھے. تو چیپٹر بے نامی کا ہے ہی نہیں. دیکھیں تھوڑا سا فیض صاحب آپ ایٹ لیسٹ آپ کے کیلیبر کا اینکر جو ہے وہ پرسپشن یہ نہ دے. میں کیلیبر کیا کرنا، میری عرض یہ ہے سر میں آپ کو بتا دوں ٹرانزیکشن ہے کیا. میں بات کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں. میں بے نامی ٹرانزیکشن چھوڑیں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی سے بڑی توقعات ہیں. سر پی ٹی آئی اپنی توقعات میری عرض تو جب یہ ایسے کر کے وعدہ کرتے ہیں یا تڑی لگاتے ہیں تو پھر جیسے فواد چودھری صاحب کہا گیا نا، اللہ نہ کرے نواز شریف کے پیچھے چلنا پڑے. اب تو میں ڈر رہا ہوں اس دن سے جب چودھری صاحب پی ایم ایل این میں ان کے پیچھے کھڑے ایسے ایسے آواز لگا رہے ہیں. تو آپ جو کہتے ہیں نا ڈھونڈ لو میرے خلاف کوئی بات، یا وہ ڈھونڈی ہے ملی ہے اب اس میں ٹھیک ہے آپ اس کو. دیکھیں فیضا مجھے 1 منٹ اگر دے دیں تو یہ عوام کے لیے گراس روٹ لیول پہ پتہ کرنا بہت ضروری ہے کہ ایکچوئل ٹرانزیکشن ہے کیا. ٹرانزیکشن یہ ہے کہ ایک اس کی ڈگنیٹی یہاں ڈیفائن ہوتی ہے. خان صاحب کی ڈگنیٹی یہاں بھی ڈیفائن ہوتی ہے. جلدی سے دیکھیں خان صاحب نے ایک پراپرٹی خریدی تھی، ان کی لنڈن میں ایک پراپرٹی تھی. ہم نے سب سن لیا. پراپرٹی تھی ان کو بیچنی تھی. وہ پراپرٹی بیچنے کے ٹائم پہ ان کی بیوی نے وہ فنڈ برج کیا تھرو لیگل چینل. برج کر کے وہ پیسہ حوالے کا پیسہ اس کے بعد نہیں سر برج کر کے آیا ہے. سر خان صاحب نے خود ہی کہا تھا حوالے کا پیسہ. نہیں ایبسولوٹلی رانگ سر. پریس کانفرنس میں خود کہا تھا. نہیں سر نہیں میں خود کہا لیگل ٹرمز ہوگا. دیکھیں سر اس کو ڈیبیٹ نہ کریں. لیگل برج اچھا چھوڑیے اس کو چھوڑیے. سر ان کی ڈگنیٹی ضروری ہے. انہوں نے اپنی بیوی کے نام پہ چیز رکھی جب تک انہوں نے برج کیا. سوال ضروری ہے، سوال ضروری ہے. برج کیا فنڈ 1 سیکنڈ فنڈ کرنے کے بعد میرا اصلی سوال کا جواب دیں. یہ سونامی وزیر اعظم صاحب اب تو ماشاءاللہ رحمان ملک صاحب بھی ساتھ شامل ہو گئے. ہے کوئی ارادہ ایسی بس نعرے یا باتیں لیتے رہیں گے؟ 100% سر. لنکنگ سونامی کا یہ ٹرانزیکشن جو حیدرآباد میں ہو رہی ہے جلسہ اٹس اے لنکنگ. اچھا یعنی ابھی مہینہ اور ہے میرے خیال سے وارم اپ ہوتے صحیح بات ہے. حیدرآباد از گوئنگ ٹو بی اے سویپنگ ایونٹ. پھر آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں. 25 دسمبر کو حتمی تھا سر. وہ ہوا آئی جھونکا آیا اور ایک بوند نہ پڑی. یہ لنکنگ فیکٹر ہے وہ سونامی مارچ کا. چلیے دیکھے لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ملاقات ہوگی.